Okay. Attorney, kanang iklaro na to ha. Tung sa confirmation charges, wala kini gisgutan katong issue, katong jurisdiction sa ICC sa Philippines. So, pending pa attorney, we hope so na basin early as possible mapagawas ta kung unsa may decision sa ICC. Actually, dili ko makasulti ni Ana, but that na 60 days period from the time nga nag-submit ang prosecution o ang defense niya itong gitawag na itong pre-trial chamber in order to confirm the charges. We will wait for that next 60 days until about the end of or middle of May probably, in order for us to determine whether the ICC will finally order for the release of Rudy Duterte para makapauli, or probably they will file a resolution na confirmed ang charges, there is valid reason o mag-proceed sa trial. These are things that we have to await. Di na ito dapat mapangunahan, pero gaampo kita. Naunta mga ICC trial judges na nag-imbestiga na matin yadto can see the light of day. Nga there is no sufficient evidence gipakita sa prosecution nga mahimo nga murder sila nga ilang i-release si Rudy Duterte o ma-dismiss ang maong kaso nga matod pala crimes against humanity. Okay. Isa pa attorney, kining si Attorney Kaufman, still appealing, di ba may ano to siya, subling appeal. Kalabutan to sa humanitarian ground, kaya lagi may sakit daw ang ato ang dating Pangulo, something kay by mga legal basis ang ilahang resulta sa examination nga gihimo nga adunay cognitive impairment ang atong dating Pangulo, attorney. At tinod ka na, si Attorney Kaufman is very insistent sa iyang pagtuo nga there is a medical problem ni Rudy Duterte. He probably cannot believe and will not agree with the findings sa mga ICC doctors. That is why he is relying on the doctors that they hired, nga mga eksperto sumala pa kaniya, nga maoy dapat irason. Doctors to doctors findings. Siyempre, ako sa akong kabahin, nagtuo ako nga ang sitwasyon ni Rudy Duterte sa pagkakaroon is very vulnerable. Tungod sa iyang sitwasyon nga wala sa tarong nga pagkaon, wala sa makaistorya, he is in solitary confinement. Sa ito pa, you are actually alone on yourself. So the possibility nga iya ka nang i-insist ang medical condition ni kanhi Presidente Rudy Duterte will be presented to the ICC anytime within this 60-day period, believing na he is in dire medical need o medical attention si Rudy Duterte. I don't know kung unsay pagpanlantaw sa ICC may tungod niya na.